Sayo jima sa udamigo man itamlim alang onay papang sabayang jima ni dakana telo sang kalanghi dalam surat Tuhan. Kubaraso kenap lahu pandikan Stephen telo tim alang gri telo alam lagu mahak maju Tuhan tam. Ja jima ni telo sang ninang dalam surat Tuhan sayo tok sabayang jaki. Amai Tuhan Allah taman kami alam surga. Krainina jakana man kalau sang kelanghi dalam surat ka. Sang basa dalam dahum malam surat ka. Panyin ka sebayang dehin gri kalau lim dalam musuh ka Tuhan. Jaka alang buka kenap kalau dehin buka pelemana kalau. Ja kalau dang nyaw dahum malang sangan kalau kelanghi jihimani. Kalau kahiblu maang ka Tuhan alang sang petulana man kalau. Ja kalau dangala dahum hingiyoh na kalau dangala sayu dinala urip mendahun Tuhan man Tuhan kalau alang kalau ngina hati dalam Tuhan kalau Yesus Kristus alang laki pagurip kami kalau barasu kenap abin te jaka alang sayu nuni dahil kalau kami dia masalang kalau pakai nilho wifi internet jahat dang panawin sayu to Allah Tuhan Yesus abin kami makinah ni alang sang gri daho ni gri long katok man surat Tuhan ni man dalo alang amhabah na alam gereja alang hawang alang kelanghi jirin kalau bara sukenap dalam maran Tuhan kalau Yesus Kristus kalau sembayang di gereja ni amin. Jimani telah sang basa dalam surat Tuhan jaji menuna alam surat Nabi Yeremia tulan puluh tusu jo lima atang jo saya alang sa agri mentelo jimani Yeremia puluh tusu jo lima atang saya telo nyinang jigaban alang aunan telo tini telo alang taman teka telo kliah di nanak telo petang lu di nanak telo ijam noni ay taman alang ipunanakan na hanya kebutan na ujung bau dehin hanya kalat iha awin na nun awin taman na ngina iha dang tubuh ya adang jagay ha siya sang magaki ha nurepa na katilho ha makina lalante tamana mangandal dahon bahasa trust alam dahon orang putih nunana telo makina te Tuhan lo si Tuhan sang magak telo si Tuhan sang malak telo kalau nyinang janilaan gilaki ni sang telawat teji bihlak alang taranganan. Dapat juga te pat laong dalo tinan laki alang te nundi te nakan te bihlakanan bihlakanan makina lo pat laonganan dang majati ha. Awi haji laong to mina kurang ka kinahta hat ka jitang ati alang nay napkan ati nian gaji lang daw ko batong lang da kaya alang ujung ati bi par laong dalo alang petuk dinan jadi hab dalo dang griha din sayu jaji mani telo sang basa dalam surat Tuhan Yeremia yo saya surat Tuhan kitena nunina dahon surat Tuhan nunina dahon Tuhan
tulana kelunan alang ina te kelunan. Dahil na lang ina te ua kelunan. Dahil na lang nalikun kenap na te ako'y. Ak te alam kuning limanana. 5. Nunina dahon Tuhan. Tulana kelunan alang ina te kelunan. Dahil na lang ina te ua kelunan. Dahil na lang nalikun kenap na te ako'y. Ihasang awi ukat alang nabam murip hatana alang ngahit ati. Nusiha sang jam murip sayu. Iha sang murip te tana alang magang hatana ang ngahit ati. Hangawan tana alang mihya alang amte klunan murip tiha. Alam jo tusu jo saya bitena asi nay muak man klunan alang inah te ako'y. Alang Tuhan. Alang menangan tua kenap na te ako'y. Dahon na Ibrani. Baruf hageve. Yiftaf badonai wah. Adonai mik. Munan dahon na alam Alkitab daha Ibrani. Hati dahalang inah. Teha sang muak asi na te daha. Diyos saya. Iha sang awi kayo. Alang andaha tubo. Te bahe hungay. Alang peletu am jam lasu daw. Ito na paan teman tua. Ya pa taga atang jiduman darana. Nusiloh ka. Iha katapa buana. Surat Yeremia alang an Nabi Yeremia barani. Kuy gerigi tema mentelo hati. Menangan kenap te Tuhan ka. Menangan tua kenap te Tuhan ka. Mengandalkan Tuhanmu. Jadi ini lang ang telo nyinang jihmani. Di hati menangan kenap telo te Tuhan. Manghasang kwa kenap. Manghasang dua kenap telo. Te kenap telo te Tuhan. Di menangan tua kenap telo te Tuhan. Awi jaman na ka lang. Menangan kenap na te taman na lang nyawut diha dinalay ha. Mengandalkan Tuhan. Dalam kenap telo menangan te Tuhanan ni. Ako'y nganap ng 10 tabakan, 10 commandment. 10 hukum Taurat. Alam usang dah Israel, tulang 20 man kurkurindyoh tinan. Alang lubunji na baratinan, kita menangan kenap tam. Kena te alam hukum Taurat alang kaji. Alang lubunji. Ako'y na Tuhan Allah kam. Mangkam sebayang tekat alang dap mano ako'y. Daho lang lubunji ni, tabarang lubunji ni, ja kenap tam. Menangan tua te Tuhan Allah tam. Menangan tua, ngandaliha alam murip tam. Tabaralang kedua, mangkam na hudo, awi kat nunun halangit, hatana, halamungay. Hudo lang aban sebayang. 3 jam, kahuman hudo. Kahuman hudo alang anklunan yinang. Alam adat habeh dah na hudo ti kahavat na jam kayo dia jam chopstick di dah tujuk na tiha. Ataupun kahum pa hudo lang habeh. Alang ngabantam pelemana ni. Jatam am ngatalaw tiha. Jatam am nahudo ti jam do ti hujung langit ka. Tanah ka. Alam hungay ka. Hinahuno to ha. Jaba kalau nyenang YouTube kayaan mahakam, perayaan kayaan mahakam. Kalau inang hudo dah na. Takut tu nyenang hudo ti pedong. Te ketelo kayaan ha. Ninang pedong betam lamai. Bi nun tam ti minak budaya ka ngawan tam pakeluan, bi takut pita. Udah nang ap bahudo balau lang dah na di. Te lo kadalo ha mahakam nanan kayaan mahakam barong hudo ni. Jadi sapi elang anda na Teguh Musa tayo yung ngalang sinay dara-daranan. Anana ji hudo alang ngaban dahab Israel tinga talaw loho. Makam na hudo.
Ay lang nabaratin na. Lang katalo, mangka matut aran Tuhan Allah kam tungtung. Jangan sebut nama Tuhan Allah mu sembarangan. Mangka matut aran Tuhan Allah kam tungtung. Tek balai matut aran Tuhan. Aku sebayangan ini. Ani yang Tuhan baraman aku. Arti tamdang nyurak dahun nati. Si tamdang sang kasa-kasa dahun ini man kenap na ka atau mentuhan lan ka. Atau matut aran Tuhan tungtung. Alang kepat. Hituk te daw klarah jay kam nana maang. Daw klarah tam na lang mabantam na sebayang daw migo ni. Yatam nana maang. Nuno kelolo, nuno tam limlo. Ay daw migo ni kaya. Ngarah to ata. Te pedong di pa. Ay timah lah kena pusang te nakubun ko eh. Ay na nabaw na. Kaya kan batilam kenap ko. Ay daw migo ni pa ni. Si sawa tanya di daw migo ni. Nunan na te alam kenap ta. Bi awi ang te kenapan. Sebayang daw migo. Berap hiun mo to. Tay haruk ti tegaka. Nunalang kita anta humati pedong te dah balay. Biu siya kaya talo ni ako nyo nanganan. Dalo alang manbe. Habe alang lalan kinah dah. Tay ngaso ka daw migo. Sebayang tay ngaso na. Sebayang tay imak na. Bi kenap ta. Kenap kuin. Nuno kenap kelola. Tanah daw migo ning larah ni ta. Hayo pa kabun nati ampayan ak nabaw. Jima ka daw satu katay. Nunana kenap. Awin na nun. Awin talo hituk daw klarah. Jakam nana maang. Tabaralang kalima. Ankam junah taman kam dahin hinan kam. Talo alang te taman hinan. Para sukenap. Ya, man talo alang te tini. Minak te alang utauli. Man taman hinan talo. Ankam junah taman dahin hinan kam. Musita pelamana ano taman hinan ta. Nuno kaya te baw sekolah kaya amte sekolah kaya kepe kaya pralaong kaya ankam junah taman kam. Dahon bahasa hormatilah ayah dan ibumu. Nanon jakam arurip te tanalang Tuhan Allah kam ok manikam. An tabaradang ankam junah taman din hinan kam tua kena sabunganan te komadan ja urip kam aru te tanah alang an Tuhan Allah kam ok manikam. Ani jito kalang lalan manitam mangtam sang muaw te tabra pulu tabarani. Alang kenam mangkam lamatay kelunan. Mangkam lamatay mangkam nuyang. Mangkam nakaw. Pitan mangkam tak nataksi alang pamoh man tugutan basara tugutan na tang siasat kamoh tam pedong mangkam nataksi alang pamoh man kelunan. Ananji tabara alang bayalo lang tabara lubun pulu mangkam ngibah umadaha mangkam ngibah hawan daha habeh ataupun mangkam ngibah panyin daha alang lake doh kaldai na kad nunun alang anun na kaya kuy sa uga men ak na prin ganin agorik an prin ke telo melo na te amin telo aja telo hitok ja abi na ni lang telo na telo murip telo ti ja abin telo menangan kenap telo te Tuhan ani di Tuhan telo nyinang tabaralang lobunci na di mangka natalaw te Allah lang habe abin na buat Nabi Yeremia lang ang telo basa ni alam tulan ng telo basa ni te kuri-kuri na buat na baratinan alang batang na buatan nati alang nabara pa kunanan iman atau agama orang Israel hanya di permukaan saja. Hubungan dengan Tuhan mendalam. Analang nabaralam na buat alang terbasa ni. Hati kina atau adat sebayang kelunan Israel itu tula menawang tua. Bi alam kenap tinyivo. Jadi Yeremia apa? Tegur dah loh. Awi telo sang nyinang alam kenap kelunan marung kenap ni jatuh baralan nuno sin kenap tamti te ke sin kenap teloti menglan Tuhan
nginah te Tuhan ya. Abin dahun Paulus alam ji Korintus tulan pitanjoh 27. Paulus nuking batung nak jaha amtai tapah. Nuking anihana disiplin. Ya te kenap nak kenap usun tanah nanti murid lah bina weh na nuking tua. Abin halang katuk surat Tuhan nanti jaha amtai tapah te halu te katuk ati kena. Te kejauh ni ngalung de orang ni betul bahasa aja. Itu dalam pita 27. Nuni dahun Paulus biar kui nuking bat dahin nana kui jamang akui ala jamang akui katuk kelunan hak behati sampai amatang batung nak alam nak disiplin pak latih diri bahasa Indonesia melatihkan diri handang ayat patung nani nana di nunut tamna di pena kata na ay teloh kenap ko sampai ala kata nun buka jalan buanan mi sa kam te klonan ni ala na pa ataupun te pesek dah te masih pesek dah malam ay ka jila kay bakeh ko manuna di man ko sigu di te ji masih gak pesek ayo atu ala ni sigu kan bitek lah kalau kena pusi mang mangalana anong klonan pa ka nan nunan ta nuking kenap tatih nuking batong tatih disiplin na bahita am tatang te katalangan ta nati no uli pala ani dilah johan ini ayan no hamdang tauli ni sab tauli na rin. Okay, ani dia jadi dia. Paulus kuma iha nuking batung na. Ay halang katok ati jaha amte tapat ya. Jatam para sin kenap tanti hatam nginahlang Tuhan. Norepon alam Yeremia tulan pulutusu joh pitan maruntuk kenap tangkulunan kena kenap kelunan kelalau pamoh hi sang jam nesan kenap nusidang antam depak kenap tam kelunane nuno itam sang dang makinah ji denji abin nande abin tam nesan kenap kelunan aku nyenang adat dah bangsa Israel bangsa Thailand na iha pa bakit ko jelak lalan ko di duman ko jam silok ha nginah dak ko silok nginah dak ko selaplan ay telo hipun bakeh pa tenon ke ta barang abi telo nginah ha bidanu sidha lalandang nginah te jinji abi nan lo abi dah mangalai kop kurik pamoh kurik nan alam surat Tuhan alang an Yeremia ni baralho alang Yohane penodi ana Yeremia tulan flutusu joh pitan te pa kenap kelunan hati kelalau pamoh lalau menulim katalang habeh pertu am alang dang namai kenap na hi kalang senjam na kenap kalunan na depak na pitam dang nasan na pitam amdang nunalam kenap tam Tuhan dak palang jam alam kenap tam lang jam nang pikinta man am jam nunalang alam kenap tam bitel ketelo gak pelubat kelunan pedok iha ketelo gak amoh kelunan abin telo am jam kenap kelunan hitok ko tego kusigu hudik deh teji taman telo bui tiri lakenan hino te ngasok te kelana ya te nasi gusuk nih ka alim te guru sandaran tiri kan kawan lain ka tamu to yun amai tay tolong asok korang dua dan tetek kan kan kawan tay kawa usiha tay hang ngawan asok lan haji kau tay tawi asok nanti tay pano jumindang tahu jiji pam te abin haji tay
Abi no si kajang kenap na, abi kajang kenap na nuti, mang tarantay to ha, uli na ka to ha. Abi nun, abi tam am haman san kenap kelona. Tuhan janglim. Nah, tema lang antelo kelang hiji mani. Oke. Menangan kenap hati menangan kenap te Tuhan ka mengandal Tuhanmu. Jadi ini tema batang long la agreement telo jima ni. Alang unalo alang telo nyinang tini. Dalam menangan kenap telo te Tuhanan hati kenap usun tanah. Alangan surat Tuhan tini dang telo kumaha. Uli kendah ni English aku alaman ni English anan kenap usun tanah ni palui. Hati duniawi anan kenap usun tanah. Usiha kelunan usun tanah kenap kelunan lang usun tanah ni. Carnal confidences. Hati carnal ti duniawi. Yarem ituk lajak Yahuda. Amok waning mendah. Jadalo amna kenap usun tanah. Jadha lajak ni Nabi ni hituk man lajak Yahuda. Kuri lajak lang tay dana. Jadha amna kenap usun tanah. Bidalok paan nyinang ha Mesir. Nah, mentelo alang geriden Tuhan alang mayak. Man kalau alang pasta nilho. Pedong-pedong ay te surat Tuhan alang bara kalau alang ketua kaum kah, temegong kah, pemancing kah, YB kah. Pedong-pedong takut kami ni bara. Binabi remaya bara. Laja apa na bara. Ja'am nyoh kenapa kulunan usun tanah. Bi laja dia peduli. Nyinam nyiliha Mesir lo katha ala kahi asi kahi tulong. Bi laja ni nen nabi ni mendah. Awin kenap awin kelunan na kenap usun tanah ni dunia ini alang telo bahasa alam jauh 5 jauh 6 menit di. Awin telo hipun kenap usun tanah ni kan surat Tuhan telo sanggak tulah. Awin ano nawin telo nelikun Tuhan telo. Awi ukat alang nabam to ha. Ukat alang natal tusak. Natusak kelunan panau. Mesti alang mitang alangnya piting medal ukat anan nabam to ha. Nunana urip telo awi telo nyoh kelunan sundana. Na kelunan tay petabam te telo. Nusi jam urip alang sayu. Nusi jam urip alang sayu. Awi telo nyoh kelunan nyoh barik usun tanah. Meloha ngabain kelunan alang amurip. Nah meloh te ngabain kelunan alang amurip. Mina kelunan ane jelas lo. Analang na baralam jauh 5 jauh 6 malam yermea putusunan. Hati kenap usun tanah ni geri telok palui. Geri telok atang teorip. Hati-hati duniawi. Hati alang na baralam jauh 5 jauh 6 menit dia kata nginah te kelunan, nginah te a kelunan lan. Telok nginah ji den ji. Telok nginah a ji den ji. Bi mang telok ngetalau tiha. Mangatang kenap telok ngetalau pihak Tuhan telok. Aita nyinang tha royal family ha Thailand. Kasih bin kuy baratok nunan. Lajak dah kerabat-kerabat di lajati. Dah ko mak semi god ha anu di Tuhan kecil. Kate palai ha usi kadang panau ni ngamang ka tay. Te palai ha talanun ngamang ka. Dah haka pasta Genevi guma missionary telo alang ha Thailandan. Mini god. Dah lajak ni mini god. Bi telo hang ani usi telo nanunan. Awinanan lalau kinah hate kelunan ati. Alang ngabandha nyinang hati. Jadi usia sayu. Nyoh kenap usun tanah ni geritam am tumantok ta.
Alang basa na dia, nunin na dahon Tuhan, tulah na kelunan alang niyo. Alangin na kelunan dahin, alangin na TOA kelunan dahin alang nalikun te Tuhan. Jadi na para alim na alam John naman nandi. Alang kedua, nginah te Tuhan. Itam nginah te Tuhan, di mengandal Tuhan tam, geritam nyemugan. Bawa hati yang bijaksana. Wise man, dia hitam nginah lelan te Tuhan. Menangan kinah tam, anak geritam alang nyemugan pala Tuhan. Alang nabara alam Yeremia tusud hinjo saya nandi. Pinanan hino kenap tam kelunan nginah. Tino ka kinah tamlan. Kata na tegutam gak tusah. Hino kinah tam tegutam gak tusah. Kenun limnaan tusah. Alang mete urip tam. Hati dalam tusah alang te tatang urip tam. Perah ka? Gagal pelesak ka? Gagal bisnes ka? Tusah? Te perang ka? Dengar perang ka? Anak-anak kata-kata tusah alang mete urip tam. Tusah nunan hino kinah tam tay. Hino kinah tam tay. Ya kebalai teguh dah perang. Tay na banah ma perang. Taiha spesialis, taiha private hospital usi da sayu, taiha na balay-balay lang te lalang kinah diti. Sak nono du, sak telo kulunan ka tega kanan lasu kulunan sana niya, kan balay na. Ay pakisok di, bilan dalam kenap kunan lang perhati. Anan tegutam ka tusah hino kinah tamtay. Tegutam lian, hino kinah tamtay. Lian na ni kahom istilah lian ni pa am cukup kumantam. Tekate. Ekonomi tam jiak, ligit tam legak, ligit Brunei dahin Singapura, ligit Brunei di Malaysia menuna di pa, duman 60, 70 di, ji ligit Brunei, ji ligit Malaysia. Kerai ni guri, ji ligit Brunei, telok ligit 20 sin ligit Malaysia. Ligit tam legak artianan, anak-anak tusah kate na lian. Ayo jam malam surat Rut tulanji ni, te nomi. Elimelek din Nomi, Elimelek ni jilake man Yahuda, din hawan na Nomi, te dua anak laki na Mahlon din Kilion. Lian naya ha daleh Israel jakanan. Lian naya. Bah, hino na telo kuman telo ni. Kan Elimelek. Leka na te kujam dengah te gandum, te parai ayan telo ha daleh Moab. Israel ni Moab no sia su, ha kadang panokodak ti pa. Lekaan tay. Teguh dalo teh Moab nan teh ka gandum andalo kuman. Ngahawa na Mahlonan Rut, ngahawa na Kilionan Opa, kelunan dua doh Moab. Baka teguh dalo teh Moab nan matai na Elimelek, da balok na Nomi ni. Matai pa Mahlon, alang anak dawanan, da balok na Rut. Matai pa Kilion, da balok na Opa. Oh harut kuma, ayo Tuhan mana hukum nanti aku ini nih, dalam pelamanan nanti, abis ku tayo kata lang habeh, sayo na uliha daleh kulaan, daleh Mesir, nih daleh Israel uli, jangan ngiyo na dua anak divana di Rut din Opa, ya na Nomi kuma, nanun ko aneh Situ ko sang tengah pun anak lan sang pun anak kakelan sang jadi hawan ko uli ko pala kelunan ko pala daleh ko kada alam ha kat kada nonan di uli na Opa Rut ke mangim ngabdan aku uli hino ka tay ti ku tay hino daleh ka ti daleh kui hino hi Tuhan ka anan Tuhan ku hino ka matay hinan ku matay kan Rut alang kelunan Moab nan. Yan hateng iyo. Nomi atang Nomi nan dawa Rut nan hamse dale Israel. Jadi ngurip na tinan atang hapsuk boys deh jadi hawa anak. Hai pun anak
Jianak na di Jesse alang sepunake Raja Daud. Nan, nunantam jenang tegutam uli pala Tuhan tam te alan te tok na Tuhan mok sayo menitam. Te gaya na Tuhan memberkati tam mina usia kerai ni Tuhan mina alam dumana reh ka dumana tika anak tam sautak ka ngavan na mok sayo menitam. Lan pitam te alam lian mang tam te lap mang tam te habe rut dan ni kata ulilah ka ni kata ni nomi dan ni ulilah kada pala daleh dawa awin jauh tu sulang kuma itama lang ginahlalante Tuhan ni punyamugan asina asang nai taitam alang ginati ha alang menangan kenap na teha anan nga ba na si Tuhan nai mangtam kuma Tuhan masih na koy Tuhan masih na koy binusika menangan kenap ka teha bisika ngiyay halalan na baralam jauh saya alam Yeremia tolan tusu plutusu jauh saya anan ho itam lang niya Tuhan nilan ngina Tuhan nilan awi kayo di kena an kayo ti buati an tubuh te bahe ungay yang pakat dalam pakat na ay patalawa di pakat na kena tubuh lasu pa siha jam lasu itu na teman paan teman itu oktay tenan itu na buah ni teman paan iha pa taga atang jiduman ngebuah loh keha nunana tegu itam uli pala Tuhan ngaminah te Tuhan nelan abin daho asi ni pa blessing ani lalau sayu usia tok sayu lalau sayu anan blessing anan melai to hari pani denak to hari pani anan artina blessing berkat asi Tuhan lalau sayu menitam melai to hari pani denak to si ketaring ku bahasa Jawa pulu tusu jauh tusu din jauh saya denan kalau teh manuhani nah teh baratin nana alang ketelok hati teguh telok menangan kenap telok te Tuhan ni mengandal Tuhan ni nauli pala Tuhan teguh telok nauli pala Tuhan te urip hati-hati berbalik pada Tuhan returns heart te paku mate alang dahun English tini ni abin bahasa alam dahun kayan dap lo halam johanan ak bahasa alam bahasa dap penjelasan abi dahun English alang tepat tinan nuni dahun dalam dahun English I have not run away from being your shepherd you know I have not tired the days of despair kena English tayo naman kayan usigot lap manikalang gembala ko'y Nabi Yeremia si hati lap man Tuhan alang gembala na you know I have not desired the day of despair nurep lo usik ko ngenap daw alang pain tusah dalam urip ko'y kena sa kanya nang alam dahon bahasa okay amdun kayan ini dahon na hakad kanawi daplan ni jelas na pa akan nang dahon lang bahasa no na lang binusi ko makilaw menay usi ko makilaw ka menay kate nusiya ko matay pala gembalana binusi ko makilaw ka menay kate nusi pa ko kasi dalang lale tu sa ati kadno na lang musang man bakoy utulalim lim dahoti haunan na ulilah uli okay na uli pala Tuhan tugutam na uli pala Tuhan napulat te na urip hati berbalik abin dahon natin nadi usiha nganap sang tay su man laki gembalana sang usiha nganap tay tapurong lam man laki gembalana usiha nganap daw lang tay tihati laho daw lang nasangayan ti sang jiak abi kanap ngiya hosun tana trust in men ay kanap tam ngiya hosun tana ni pagulini tam ay daw lang oh ngiya
telo ka kenap ko nakatalang te to suntanani. Sugi-sugi ko di nganap lo ko sang nana. Kenap ja ka di telo ko sang nana. Itam te kenap usuntananan duniawi na pakulina. Alam nun pa. Pakuli kenap hati bertobat, repent. Awin dahon na alam jihanis tulan jijapitan. Tugutam akun salat mihalang tenang hati. Ihasang mabat salatam dihinggam ang itam. Anak jihanis tulan jijapitan. Tugutam akun salatam hati. Artina itam na napulat. Uli pala Tuhan. Hati berbalik hana pulatanan. Uli pala Tuhan. Tugutam uli pala Tuhan hati alam Yeremia tulang pertusu 24 di ihasang petageka. Itu kalau bahasa nan ya, ihasang petageka. Yeremia tulang pertusu jo siulinan lokas. Jo katanya jo 24 bi ihasang pukuripika. Aital bahasa joh tusu lam ya braya putusunan alasi ikasang alasi tiha alasan dilau ikasang membuat jamaah nunana tegutam muli pala Tuhan hati akun salata tegutam muli pala ihasang petageh urip tam ihasang pengurip itam sang anak masih itam sang membuat jamaah kita buah urip tam tegutam muli pala Tuhan. Nah menuan ni, ya Thailand. Te telok tu kalau agree ni deh, tegut telok menangan kenap telok, manglan Tuhan telok, menangan kenap telok te tihan ini, lu benci mana ade, kenap usun tanah ni, geri tampal, hati duniawi, carnal confidences, anan lang geri tam, amtuman urip tam, dan kita pemak geri urip tam, tay amtuman. Itu kita matai dah lah baik ke geri tampalui pala uripani. Yang kedua, ginah te Tuhan ni lang geri tam nyamugan. Palui nyamugan pa no nantung na. Hati bijaksana, wise man. Jauh tusu jauh saya lang naring kasana alak barani. Lang ketelok ni na itam muli pala Tuhan. Ja itam ipunurip. Ya tenurip alam dahun English lang tek dini di I have not run from being your shepherd. Usi ku lab menikah alang gembala ku. Ya tenang bayar lo. Jasan slide lo. Bayar. Alang bayar lo. Tek telok alang jadi antelok pakai jima ni. Alang telah hituk. Tek lo ngalagri ni. Hati. Kinatam alam kinatam te Tuhan ni mang te manghate bata bihalam ina ni manghate batam tua bihalam kenaptam te balik lo na ngina tua bisite buah alang tula te alam urip na iman jangan di permukaan saja dalam keiman dengan Allahmu dalam Tuhan hati telok nginah hati sibeh telok manghati ba bialam kenap telok murid telok alangan telok kinah mangha duniawi kinah ni manghawi jambari keruna lang yang suntanani manghawi duniawi naik sebayang ketelok na ketelok hadui man Tuhan na petelok di suntana lo nyoh ketelok dah halang tanati petelok melak borak telok di tai telok pergi kelat dehen kelunana lang paan nah di mesak ketelok metek ketelok anan kinah duniawi mahal sendiri awi alam ibut selomo tulan lo jo 5 atang jo 6 pa Gijau langan telah hidup paan. Ginana lelante Tuhan. Dahin ketu kenapka. Ya, kajolan Johanan. Mang imsang nyeneh te uge kadap tua. Tegu telo nyeneh te kenap tam dap tua. Nunana mipat telo ngioh. Kenap pulanan suntana. Oh nunidha nadi.
Nakakui. Hireh hatay di. Hireh kakui. Sitpan tang Tuhan. Ani dah na di. Ani kak na. Hati mang telo nyeneh. Te uge. Kak dap Tuhan. Abin uge tamni usihat. Uge Tuhan. Jo nam. Sayo im hituk te Tuhan alam lim nun nun. Alang im na. Hituk im te Tuhan. Ihapa sang nutaw anaw ka. Im na hadi ka do. Tenuborosan haji ngawan dire. Nak dilalan. Pi kena hituk MT Tuhan. Nunutuk tulis Tuhan. Hari tu nyadi itu kita. Daya. Kan telok mendah telok. Daling kan telok mendah tu sebayang tu ring. Mekah tanah ni telah musuh Tuhan. Nunan. Teguh telok hati nyeneh te kenap Tuhan. Nyeneh te Tuhan. Kena sayuim hituk te Tuhan alam lim nun nun alang imna. Ya apa sang nutaw anaw ka? Minatay ka nga so do te jibawi im ala. Oh get kita tu mang tamelu tu Sayo to bara kenap to sayo kenap man Tuhan. Tuhan terima kasih menika abin aku udah ngala bawi ni. Ka lang mo kani hana te ani. Nunan etam hati nyeneh te Tuhan te lim na. Nah, hawi kinakulunan suntana. Parang ketela menangan kenap te Tuhan. Menangan tua kenap tam te Tuhan. Pulu tabara alang lubunji ni di. Aku yanina Tuhan kam mangkam sebayang tekat alang dap man aku. Kena alam jauh dua aja telok. Tapi nanan hukum Taurat alang lubunji ti. Pulu tabara alang lunak lo hati. Hati jaitam hituk menangan kenap tam te Tuhan. Menangan kenap tam te Tuhan. Jadi ini alangan telo nyinang jimani. Hati menangan kenap tam te Tuhan tam. Mengandal Tuhan tam. Hati tegutam menangan kenap tam ti. Nusini hati batam tu alang kumatam ngina. Bihalam urip tam. Mangha nyaw barik keluar alam musim tanah ni. Dua-dua. Panau te dua haruk pun dah ada. Di menangan panau pakai haruk Tuhan. Nurelah ho menangan tua kenap tam. Teha. Abinanan tebara alang unalo alang pulu tebara Tuhan anak. Hati usi Tuhan alang habe mangkam sebayang te kata alang habe. Jadi nunina ok surat Tuhan agri mentelo jimani. Tuhan mok sayo mentelo lim dahin Tuhan muak sayo telo mentelo dalam urip dalam daw lang sangatang. Mokhabani man harin telo alang mayak pang telo dehin geri dengah pelalau menuani. Tuhan muak sayo mentelo lim. Amin.
jauh lan temaikan